Youth IPFT will organize a youth annual conference on coming 14th of October at Bachaibari of Khowai East Division at Hasukni Khorang Community Hall. This announcement was given by Youth IPFT President Vikas Debarma and IPFT GS Hopon Debarma through a press meet on Saturday. Youth IPFT will be organizing a youth annual conference on coming 14th of October. Likewise, Youth IPFT organized a press meet and announced that Youth IPFT will organize a youth annual conference on coming 14th of October at Bachaibari of Khowai East Division at Hasukni Khorang Community Hall. This announcement was given by Youth IPFT President Vikas Debarma and IPFT GS Hopon Debarma through a press meet on Saturday. On the press meet, IPFT President Vikas Debarma and IPFT GS Hopon Debarma said that all of the members of IPFT, including the leaders, executive members of all over the state, are asked to attend at the conference. IPFT GS Hopon Debarma said that on the conference, discussion on different topics, including the demands of statehood, will be discussed. Chini youth ni president, Chini Warmgram Vikas, Osai Kanarika. যে ফাইনাল 14 তারিখ অক্টোবর 2023 বাসাইবাড়িও খরাং কমিউনিটি থেকে হাসকনি খরাং কমিউনিটি হলো যেনে সালসানি ইউথনি কনফারেন্স অ্যানুয়াল কনফারেন্স নাই ওকে ও অ্যানুয়াল কনফারেন্স ওয়াতি পামতনি জরা হনি চং ওপেন ন খায়াওই আবসং কাসা community hall जों रिंखा ओके जरा आदम in general कुनु मेंबर थायाव जरा चेने आदम youth नि मूलत बरं अटेंड खालायनाय कांचनपुर साबरुम থেকে শুরু खालायो सारा त्रिपुरानि যত डिविजन आ जायगा अटेंड खालायनाय आं IPFT नि जनरल सेक्रेटारि नि इंगै चिनि IPFT जरा डिविजन कमिटी तंगनाय रक जत डिविजन कमिटी न आं कयनाय जे जतन सिनि IPFT नि जरा डिविजन कमिटी र जानजानि डिविजन हते जत youth न थंबुय आकै बरकन सुबानानि बागै नरकन सिनि पार्टी नि तरफ থেকে जों साखलाय जाकु जतन मूलत प्रेसिडेंट ते सेक्रेटारि डिविजन नि नरक दायित्व नावै चिनि जानजान डिविजन नि जत youth न अर्गानाइज खालायो बरकनि जे सुबामा गारि गोरा থেকে শুরু खालाय जेभाबे सबाय मानमानि থেকে नरक न सुबानानि बागै IPFT पार्टी तरफ থেকে जों साजाव पासापासि खवाई डिस्ट्रिक्ट नि जत IPFT पार्टी नि youth एबा चिनि IPFT पेरेंट्स बॉडी नि जे मेंबर्स एक्जिक्यूटिव कमिटी जतन साजाको स्पेशली दायित्व जेहेतु चिनि खवायो होस्ट खालायजागोनिबा आरोनि स्पेशली दायित्व नरकन नाजांनायनि बागै पार्टी नि तरफ থেকে साजाका अबंगे मूलत चिनि कॉन्फ्रेंस नि जे चिनि youth IPFT नि कॉन्फ्रेंस नि ति चिनि साखलायमु पासापासि जदिव प्रेस मीट खालायो आगे साजागियाखौ सानानै हिनथमानि दिनै खोनानो जे 11 तारिख पार्टी IPFT नि इंगै सारा डिविजन जत डिविजन थ्रू SDM तो गवर्नर ते कॉपी होम मिनिस्ट्री न कॉपी रिवोय चिनि जे मूल जे डिमांड त्रिपुरा लैंड ताई आबोनी लगे जोंनो जे मॉडलिटी कमिटी खामानि बिसिंथै ताबो त्रिपुरा लैंड टेरिटोरियल काउंसिल बा 125 अमेंडमेंट अबरनतै जेता प्रोसेस को आलोचना चलि दंमाने आबरक तारातारि उंथुम जदिव मूल दाबिचिनि IPFT नि स्टेटहुड त्रिपुरा लैंड दाबि आ दाबिनो सानमानि बिसिंगनो जोंबाय त्रिपुरा लैंड टेरिटोरियल काउंसिल एबा त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल आबो प्रोसेस आलोचना चलि दङ आबो दाति दाक्ति उंथुम ताइबो गोबां मा जे पॉइंट्स दङ जे जोंनि
Moderating committee ni bisingte ang abo oro joto brief khalia jemon kokborok academy kolongmani kabang ma je special fund package aborok no tui chung kabang ma chung kok salai tongo chung kono somoy asuk brief khaya abo ake obono tui na chung division प्रत्येकटा SDM ने आरो तui khayai राज्यपाल ने आरो chung memorandum submit khlanyang tongmani abo 11 tarik October ni chung kok saplai tongmani sakle je ko pano kai Chini jehetu youth ni annual conference tong state level kai borong ni request je o program khanya thangtani je o disturb dang no borong request khleke je abo porborti somoy postpone khleke chawan noi borong ni je request no nargino chung 11 tarik October 2023 je memorandum प्रत्येक division te through SDM to government of Tripura sang memorandum submit khlanyang tongmani Tripura land daibina tuye sang abono postpone khlai poroborti somoyo sang meeting asugui aboni date saklajaknai o kokno sanani bagino tini youth ni conference ni logi sang party IPFT go tai kisap o je point no tuye sang saklayo joto baksa sang saklaje apana borok preparation nai tongkha borok ni bagino muloto message je sang apato 11 tarik ni je sini je deputation tongmani memorandum submit kanyan tongmani governor no abo sang apato postpone khlaiye nagina chung pujani sekang ba pujani pore abo bopor khlaijak no chai bise sang executive committee asugi decision namani pore sang press meet ni bisingtina abo saklak ni tesa obono sini tinini press meet ni muloto o duita point na tin sang narono saklanyani bagi ringjakmani bagi naro paisho paikha narono bo hambai. Other than IPFT President Vikas Debarma and IPFT GS Sapon Debarma, IPFT members Buddha Debarma and Pranab Debarma were also present. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang.